सप्तम स्कंद तृतीय अध्याय नारदवाच शुण पांडव चूड़ामणि हिरण्यकशिपु काहाणी अनुज मरण रतापे मनासी जहा कला तपे हेबी मु अजय मर तपे तोषिले वेदवर गृह उपेक्षित पर्ते मिलिला मंदर पर्वते ए रही पर्वत क्रोट मध्ये तपस्या कला जोगवादे होइबि त्रिभुवने राजा सर्वे होइबे मोर प्रजा एमत तृष्णा करी मने शत्रु नथिबे त्रिभुवने एही संकल्प करी मने रहिला निश्चल आसने ऊर्ध्वे सेवे निकर तोली गगने चाहिला निरोली पाद अंगुष्ठी मही चापी देह रहिला शून्य व्यापी पिंगल जटा शिरे साजे प्रलय अर्क प्राय तेजे ताहार घोर तप चाहि शून्य मिलिले देवे जाई सते बरस वेद मते तपे रहिला दृढ़ चिते क्षुधा पिपासा कला दूर केवल पवन आहारम तामुंडु अग्नि होई जात धूमरे पूरिला जगत से अग्नि ऊर्ध्वे व्यापे जगत कंपे तार तापे नदी समुद्र दिग पुरी कंपिले महाभय करी गगनुग्रह तारा त्रासे खसी पड़िले दश दिशे देवे कंपिले ताहा देखी सभये स्वर्ग उपेक्षी भये कंपिले एके एके सर्वे मिलिले ब्रह्मलोके ब्रह्माचरणे प्रणमिले अनेक मते स्तुति कले देवाउचु हे दाता सकल ईश्वर आंबे जे शरण तोहर द्वितीय सुत तप चाहि स्वर्गे थिबार शंका पाई भये ओइलु तुम्बपुर आंबकु रख वेदवर तोहर सृष्टि सर्वलोक आंबकु महाभयु रख जेमंते लोक नाश नुहे तेमंत कर तू पाए असुर तप तोर ध्याने किबा संकल्प तार मने एकथा तोते नुहे दूर आंबे जे तोहर किंकर तथापि तोर पाद गते कहिलु महाभय चिते तुम्भे घोर तप करी पूर्वे तोषिल नर हरि एणु ए ब्रह्मलोके स्थिति प्रजा रक्षणे प्रजापति केवलवंत काल बळे घोर समाधि निश्चले अनेक जन्मे करी तप साध्य करिव तीनि लोक एबे विचारी सत्य लोके तुम्बे रहिल आत्मसुखे ब्रह्मांड सृजिबार अर्थे श्रेय विभूति नाम युक्ते हेमंत देव वाक्य शुणी संगते भृगु दक्ष ज्ञानी अपरे जेते ब्रह्म मुनि संगते घेनी पद्मजोनि आत्मा कुशल मने भाड़ी दैत्यर तपस्थाने मिले देखिले असुर शरीर स्वभावे अति भयंकर तप साधने क्षीण काय मांस शोणित शुष्क प्राय केवल अस्थि चर्म अच्छी वाल्मीकि व्यापित होइछि ताहार तपे अतिरेके हेले तापित तीनि लोके देह नदी से गुल्म तृणे मेघ आवृत रही जेने हेमंत सुरर गति देखि विस्मित प्रजापति आरोही निज हंस जान सहासे कहिले वचन ब्रह्मवाचम उठ ए कश्यप कुमर होइछि तपसिद्धि तोहर तप कष्ट देखि ओइली स्वप्न रूपेखी तोहर वरदाता मुहि वांछित वर माग तुई तपे तो परिस्थिर मति के अबा भुवने अछंती अद्भुत देखिली मु तोते तो सम नाही ए जगते प्राण अछई अस्ति गते ध्यान तोहर अंतर्गते पूर्वे जे थिले मुनि जने तप आचरी ए भुवने तोहरी प्राय से नुहंती निरंभु भक्षणे जियंती ए शत वर्ष वेद मते तप साधिव एक चिते भूत भविष्य वर्तमाने देखिले नाही त्रिभुवने ए दुष्कर तप ए तोहर मनुष्य लोके अगोचर ए तप निष्ठा दृढ़ मते स्वभावे जिणिलु तू मते एणु तो तप दृढ़ देखि अइली स्वर्ग उपेक्षी हेली संतुष्ट तपे तोर मागिले देवी इष्टवर दर्शन देव लोकंकर निष्फल नुहई जनर नारदवाच हेमंत कही तांकु बाणी दया सागर कुश पाणी तक्षणे कमंडलु करे जल सिंचिले ता उपरे कीट बल्मिक तार देई तक्षणे दिव्य जल पाई सर्वसंपूर्ण कलेवर वज्रहु कठिन शरीर युवा वयस सुगठन युवती मन विमोहन तप्त कांचन प्राय देई तेजे अनोल रूप दई लोचन गसी दश दिगे चाहि देखिला शून्य मार्गे
ହଂସ ବାହନେ ବ୍ରହ୍ମା ଚାହିଁ ନମିଲା ଶିର ତଳେ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଉତ୍ସବେ ନିଷ୍ଠୁର ତପର ପ୍ରଭାବେ ପର ଅଞ୍ଜଳି ଶିରେ ଦେଇ ହରସେ ଲୋମ ପୁଲ କହି ଆନନ୍ଦେ ଅଶ୍ରୁ ଗଦ ଗଦେ ସ୍ତୁତି କରଇ ପଦ୍ମପାଦେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁବାଚ ଏ ନମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ବେଦପତି ତ୍ରିଲୋକ ତୋହର କିରତି କଳ୍ପ ଅନ୍ତରେ କାଳ ବଳେ ଘୋର ଅନ୍ଧାର ଏ ଶୟଳେ ନିଜ ଶରୀର ତୋର ତେଜେ ଜଗତେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ବିରାଜେ ଆତ୍ମା ତ୍ରିଗୁଣ ମାୟା ଘରେ ସର୍ଜଇ ପାଳଇ ସହରେ ଏଣୁ ତ୍ରିଗୁଣ ଏ ଜଗତେ ପରାଏ ମହତ ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଆଦି କରି ନମସ୍ତେ ଜୀବ ଶକ୍ତି ଦାରି ଏ ପ୍ରାଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ବୁଦ୍ଧି ବିକାର ବ୍ୟକ୍ତ ଯେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଜଗତ କଳ୍ପନା ସ୍ୱରୂପୀ ଜୀବକୁ ମାୟା ରୂପେ ବ୍ୟାପୀ ଏ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ପ୍ରଜା ହେଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଇନ୍ଦ୍ରିଏ ବନ୍ଧାଉ ତୁ ମହାଭୂତ ଗୁଣଚୟ ସକଳ ସ୍ତୁତି ଗୁଣମୟ ତ୍ରିଦେବ ରସ ସପ୍ତତନ୍ତ୍ରେ ଚତୁର ହୋମ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଆମ୍ଭର ଆତ୍ମା ତୁ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ପ୍ରମେୟବାଦୀ ତୁ ନାଥ ନିମିଷ କାଳ ହରୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆୟୁ ବଳ ବିଶେଷ ଆଦି ରୂପ ତୋର ତେଣୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆୟୁ ହର ତୋର ସର୍ଜିତ ଏ ଜଗତ ତୁ କରୁ ଆତ୍ମା ରୂପେ ସ୍ଥିତ ତୁ ପରମେଷ୍ଟି ମହାଶୟ ଜୀବ ଲୋକର ଜୀବ ଦେହ ତୋତ ଅନେକ ଜଗତେ ପର ଅପର ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ସଂସାରେ ବିଦ୍ୟା କଲ ଯେତେ ତୋର ଶରୀରେ ନିୟତେ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତୋର ମନୁଜାତ ତୁ ଦେବ ତ୍ରିପୁରର ନାଥ ଜଗତ ରୂପେ ତୋର ଦେହି ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଣ ଗ୍ରାହୀ ପ୍ରାଣ ଧାରଣେ ହ୍ୟାଙ୍କର ତୋର ବିକୃତ କଳେବର ପରମ ପଦ ତୋର ପାଶ ଏହାକୁ କିମ୍ପା କରୁ ତ୍ରାସ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଆତ୍ମା ତୁ ନିର୍ମାଣ ତୁ ନାଥ ପୁରୁଷ ପୁରାଣ ଅନନ୍ତ ଅବୟ ଶରୀରେ ତୁ ନାଥ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଚିତ ଅଚିତ ମୁକ୍ତି ତ୍ୟକ୍ତ ନମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଭାଗବତ ଯେବେ ତୁ ବର ଦେବୁ ମତେ ଶୁଣ କହିବି ତୋ ଗ୍ରତେ ତୋର ସୃଜିତ ସୃଷ୍ଟି ଯେତେ ରୂପେ ଅଛନ୍ତି ଜଗତେ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତେ ନ ମରିବି ଅଜରା ମର ହୋଇଥିବି ନର ଅଥବା ପଶୁ ହସ୍ତେ ଅପରେ ରଜନୀ ଦିବସେ ନାନା ଆୟୁଧ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ କେବେ ନ କାଟିବ ମତେ ଉରଗେ ନ ମାରିବେ ମତେ ନ ମରି ଭ୍ରମି ଶୂନ୍ୟ ପଥେ ଯିବେ ଅଯିବେ ନ ମରିବି ନିତ୍ୟ ନିର୍ଭୟେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ସୁର ଅସୁର ଶସ୍ତ୍ର ଘାତେ ବିಯೋଗ ନ କରିବେ ମତେ ସମରେ ମୋର ତୁଲେ ବଳେ କେହି ନଥିବେ ଶୟଳେ ହୋଇବି ତ୍ରିଭୁବନେ ରାଜା ସର୍ବେ କରିବେ ମତେ ପୂଜା ଦିଗପାଳଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଗତେ ମୋ ଦୃଢ଼ ଯୋଗ ଫଳ ଯାତେ କେବେ ବଂଶ ନାଶ ନାହିଁ ଏ ବର ମାଗୁଅଛି ମୁଇଁ ହେମନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାର ସମ୍ମୁଖେ ବର ମାଗିଲା ଆତ୍ମା ସୁଖେ କହି ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ ନାରଦ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବାଣୀ ଶୁଣି ସଂସାରୁତର ପ୍ରାଣୀ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସହିତାଂ ବାର୍ଷିକ୍ୟାಂ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ତପ ଆରାଧନେ ନାମ ତୃତୀୟୋଧ୍ୟାୟ। बोलानंदी गवार हरि हरि बोल।